दर्शक बंधु भगवान नाम को स्मरण करी बाछंतु गोटे नंबर एवं जानतु आपण जीवन में क्यों खुशीर खबर आपण को अति शीघ्र मिलवाकू जाउछि एवं यह सहित आपणकर किछि गुप्त रहस्य। दर्शक बंधु आपण माने निश्चित रूपे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु कहीं ना एही भिडियो माध्यम आमे आपणकर समस्या एवं तार समाधान विषय रे कहिबु जहाद्वारा आपणक जीवन में अनेक सुख सुविधा आसीजिव। दुनिया रे एमिति केही भी नाहंती जहा जीवन रे दुख नहीं। समस्तंक जीवन रे किछि ना किछि प्रत्येक दिन समस्या लगी रही थाए। सेमाने दुख एवं चिंतारे मध्य रही थांती। भगवान समस्तंको किछि ना किछि दुख देइथांती एवं ता सहित सुख मध्य देइथांती। तेबे एही सबु भितरे प्रत्येक व्यक्तिंक मनरे उत्कंठा आग्रह रही थाए कि आमे आमर आगामी भविष्यत किंबा आम जीवन रे आगकू आसुथिबा समय रे आम जीवन रे कौन घटिबाकू अछि केउ समय आमर आसीबार अछि तो जानि परिबा ताहाले ताहार प्रतिकार मध्य आमे करि परिबा। ताहाले आमे माने आम जीवन को बहुत भल भावरे सुधारी नहीं परिबा। दर्शक बंधु आपण स्क्रीन उपरे दुईटी नंबर देखुचंती। भगवान नाम को स्मरण करी एही दुईटी नंबर मध्यरु कौनसी भी गोटिए नंबर को बाछंतु एवं जानंतु आपणकर आगामी भविष्यत। आपण मानक पई 5 सेकेंडर समय रही। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती ताहाले वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण 1 नंबर संख्याटी को बाछिचंती ताहाले आपणक विषय रे आपणकर भाग्य कौन कहूछि। आपणकर वर्तमान दुखर दिन एबे दूर हेबाकू जाउछि। जहाँ भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा वर्तमान दूर हेबाकू जाउछि। अधिक दिन हेबा आपणकर कौनसी कार्य रे बाधा सृष्टि होइथिला। कार्यटी संपूर्ण हेबा पूर्वरु बंद होई जाउथिला। कौनसी एक कार्य रे आपणकर पैसा फसी जाइथिला। केही आपणकर पैसा को निज पाखरे नै रखि देइथिले एवं आपणको फेरौ नथिले किंबा आपणकर अर्थ कौनसी जगह रे छंदी होई रही जाइथिला। तेबे ताहा अति शीघ्र आपणक पाखको फेरी आसीबो। जदि आपण ऋण करज करिथिले तेबे ताहा सुझिबार एबे समय आसी जाइछि। आपणक पई भल समय निश्चिंत आसी जाइछि। आपण वर्तमान जेउ भी कार्य रे हाथ देबे ताहा संपूर्ण भाव रे सफल हेबो। आपण एबे निराश जमा भी हुअंतु नाही। जहाँ भी किछि समस्या थिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउछि। तेबे दर्शक बंधु आपण तो प्रथम संख्याटी को बाछिचंती। तेबे आपण जानि रखंतु कि आपण समस्त कार्य रे निश्चित भाव रे प्रथम हेबे। आपण प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता प्राप्त करिवे। आपणक जीवन रे समस्त सुख सुविधा आसी जाइछि बोली भाबंतु। आपणकर समय वर्तमान सुखमय हेबाकू जाउछि। किछि कार्य को करिबारे विलंब होई पारे किंतु आपण सेही कार्य को करिबा द्वारा निश्चित भाव रे सफलता प्राप्त करिवे। आपणकर खराब दशा जोगु आपण बहुत कष्ट रे थिले। ग्रह मानकर खराब दशा जोगु आपण अनेक जंत्रणा मध्य पाइछंती किंतु सेपरि फल एबे आपणଙ୍କୁ आउ भोगिबा पई पड़िबो नाही। शारीरिक पीड़ारू आपण निश्चित रूपे आरोग्य लाभ करिवे। जदि आपणଙ୍କ शरीर रे कौनसी रोग जंत्रणा थिला ताहा मध्य एबे संपूर्ण भावे दूर होई जिवो। आपण यह निश्चित भाव रे चेष्टा करिवे कि कहा पई आपणଙ୍କ मनरे आसक्ति भाव न रहिबा दरकार। आवश्यकता ठारू अधिक काहाकू भी आपण विश्वास करंतु नाही। दर्शक बंधु आपण माने निश्चित भाव रे जानिथिबे कि प्रत्येक मनुष्य तांका जीवन रे किछि ना किछि स्वार्थ रखिथांती। आपण जहा पई मनरे आसक्ति रखुचंती से आपणकर पाखकू आसीबे निश्चय किंतु से केवल तांकर स्वार्थ को पूरण करिबा पई एवं आपण निजर बुद्धि एवं विवेक द्वारा सेही कार्यटी को करंतु। बुझी विचारी कौनसी निर्णय नियंतु। काहाकू अधिक विश्वास करंतु नाही। केवल निज उपरे संपूर्ण भरोसा रखंतु। निज कर्म क्षेत्र रे विश्वास रखी जीवन रे आगकू बढ़ंतु। तेबे दर्शक बंधु अति शीघ्र आपणक जीवन रे केउ खुशी खबर मिलिबाकू जाउची
ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ତାହାର ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଖୁସି ଖବର ଅତି ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଏହି 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏହି ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥାଇ ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଅର୍ଥ। କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଯେତିକି ହେଉଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ସବୁକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ଆମେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ସେହି କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବହରା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଅସୁବିଧା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଭଲ କର୍ମ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେହି ସବୁକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଶ, ଖ୍ୟାତି, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ବିଗତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସବୁ ସୁଖରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାରେ ଚିନ୍ତିତ ରହି ଗୁପ୍ତ ଧନର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ଏବେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ହେଉଛି ବଳବାନ। ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ କେବଳ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଖୁସିର ଖବର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ବି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ ସମୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନର ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଚାକିରିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ, ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିବେ।